علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ونصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارضکا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرج قائم آل محمد دعا ہے مالک اللہ صفی عزا قبول فرما بانیان مجلس دے رزق عزت بختچ مالک بے بہا اضافہ فرما جتنے مومنین و مومنات حاضر مجلس مالک تمام دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما حاضرین مجلس دے مالک تمام بیمارانوں شفائی کلی عطا فرما کوئی بیمار ہے تو مالک شفا عطا فرما میرا کریم و رحیم اللہ کوئی بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما جیڑے بھی مرد دور قریب تو زن و مرد دور قریب تو قدم چاکے مالک عبادت شمار فرما لکھاں دی ایک دعا آمین سارے مل کے اکسو میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ اپنی ربوبیت دواستی ساڑھے 12ویں ہادی حجت خدا امام زمانہ ضرورت زمانہ بادشاہ دے ظہور تعجیل فرما ایک ایسی صلوات مل کے پڑھ سو کہ تمام دعاوں مستجاب ہو جاؤں ماشاءاللہ صلوات پڑھنا ایک ایسا عمل ہے صلوات پڑھن نال زبان دے گناہ معاف ہوندن مل کے باواز بلند صلوات سارے صلوات ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے حاضر ہو کے ہاتھ لمدی شبی بناؤ اچ نعرہ حیدری صلوات سارے سیبان مل کے پڑھو جی بسم اللہ جلدی ہے تے آجو تسی میں بعد پڑھ لینا بسم اللہ صلوات سارے سیبان مل کے پڑھو ایک دفعہ اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین نبی ذات صلوات ویکو ڈھیر سارا مجمع ہے محمد مصطفیٰ دی ذات باواز بلند صلوات سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علی وزیرہ و خلیفتہ وابن امہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین عطچ حیدری ثم الصلاۃ والسلام علی سیدات جلیلت المخدومت محرومہ جڑی خالی والی
والا الحسن المعصوم الوالا حسین الغریب مقتول المجروح من الکفا بیرد کربلا یوم عاشوراء دکھیاں بینی دبرا مسافر سید بجھی آگوں ویلے جدا سڑ گئے خیمے ہائے اس بندے دی نکل دی ہے جڑا حاضر ہوئے تو جس بندے دا دھیان ہی نہیں اس بندے واسطے سفر ہی نہیں کیتا لفظ آکھیا ہے بجھی آگوں ویلے جدنا سڑ گئے خیمے ایک باری وطا دا جڑے حاضر ہو مل کے با جماعت ہائے کرسو آدھا پیاں بجھیوں ویلے جدا سڑ گئے خیمے تے سادات عظام دے سارے وچ بلدی بھالے آن دیماں بوں سادے عباس نو مارے آدھی کیڑی گلے رو رو کے آدھی آئی تین پتران پلیں دی رہیاں تیلا بین دوی رو دارے تے سجاد سکینہ آؤ نہیں لبدی پریشان نہ پردار الحمدللہ بھائی نال وعدہ وفا ہویا تو اڈے چہرن دی زیارت ہو گئی سیدزادہ تشریف فرمائیں دعا دی خاطر بس تھوڑی جی توجہ میرے پاس کر سو میں بالکل قریب تو ایک وین کر کے سیدزادے دے والے ممبر کر دے سا یہ پہلا جملہ مصاحب دا جڑے بزرگ بیٹھے ہو روز مجلساں دی زینت ہوندے ہو سیدزادہ دعا کر سو سیدو معافی منگ کے پہلا جملہ مصیبت دا آکھنا چاہنا میں پیاداں 5 چیزاں اکبر دے بابے کول ایسی آئین جنہ دی قیمت اللہ دے جہان اچھ کوئی نہیں پہلے غور نال جملہ سن سو وقت والی ہائے نکل ایسی لفظ آدھا پیا 5 چیزاں سجاد دے بابے کول ایسی آئین جنہ دی قیمت اللہ دے جہان اچھ کوئی نہیں دے سکدا کیڑیاں 5 چیزاں پہلی تلوار حسین بادشاہ دی دوسرا گھوڑا حسین دا تیسری مندری حسین دی چوتھی نالین حسین دی پنجواں کمر بند حسین دا ہائے نکلنی چاہی دی نا جڑے بندے حاضر ہو پنجواں کمر بند حسین دا بس یہ جملے تو ذہن وچ رکھنے تے میں قریب تو وین کرنا ہے ایک گل ہور کر جمع بزرگاں دی یاد آ گئی دعا دی خاطر اگلی گل بھی یاد رکھنا 4 ہستیاں اللہ دے جہان وچ ایسیاں گزریاں جنہ دے ہاتھ بدن نالوں کٹے گئے 4 ہستیاں جنہ دے ہاتھ بدن نالوں جدا کیتے گئے پہلا مولا علی بادشاہ دا برا جناب جعفر تیار سیدزادہ جنگ موتا دے مقام تے بادشاہ دے بازو قلم ہوئے اللہ نے زمرد دے پر عطا کیتے سر پرواز کر کے جنت ٹر گیا چلو جڑے بندے حاضر ہو سکتے 70 تے توڑی ہائے نکل جاوے دوسرا او جوانے جندے آسرے تے زہرا دیاں دیاں ماں دی قبر چھوڑ کے ٹر پئیو یہ کچھ ڈھل لگ دیا یار کون آدھے غریب دے روڑ لے تھک بوندن بسم اللہ کرا دوسرا حسین بادشاہ دا برا عباس تیسرا او جوانے دا محرم دا دین کربلا دا میدان کربلا دے ٹبیاں نالوں دی جنج پہ گزر دی آئی ادھا نائے واب بن حباب قلبی جڑے ویلے مظلوم آکھیا نہ کوئی ہے جڑا میریاں بہناں دے برکے بچاوے
ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਜੰਜ ਪਈ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆਈ ਮਾਂ ਮਾਮਲ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਵਾਹ ਬਚੜਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਮੇਰਾ ਮਾਮਲ ਰੋਕ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਮਾਮਲ ਤੋਂ ਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦੀ 70 ਤੇ ਹਾਏ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਆਦੇ ਅम्मा ਕੇ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸੇਰਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪੈ ਸੜੇਂਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ या सैयदा हुण जुड़ियो जिवें तुहाडे ते अता है बिस्मिल्लाह कर रहा इंज लगदा है जेड़ा गरीब पे सदवेंदे मोहम्मद दा पुत्र हुसैन ने तो तीसरा याद रखे जनाबे हबाब कलबी दा पुत्र इदे हाथ कलम होए हुण चौथा मेरा जुमला दसी जेड़े बंदे हाजिर होए ज़हन च रखना तो मैं पहला वैन करदा अगली गल याद रखे ज़दारो जदा 28 रजब सैयद हुसैन बादशाह टुरे न वतन तो बादशाह दे काफले नाल एक मलाउन रले है जिदा ना तारीख बजदल बिन सलीम मिले है इनू जलाम जमाल भी आख्या जांदा है ए बादशाह दे काफले नाल रले ना जड़े वेले ते बादशाह दे नाल सफर शुरू कीता एक जा ते बादशाह ने वजू नु ज़ीनत दिती बादशाह ने मुंदरी भी लहाई नालैन भी लहाई कमरबंद भी लहाया हुण हो सकता है किसी दी अख वस जावे इस जुमले ते तेरा ते मेरा जरिया निजात बन जावे जद बादशाह ने मुंदरी ते कमर बंद लहाया ना ते बादशाह वजू करन गए ने चारे पासे फिर टुर के वेदा रहे केड़े वेले कमर बंद नु वेदा ही कदा मुंदरी नु वेदा ही कदी नालैन नु वेदा ही मिंबर दी कसम ज़हना दे ख्यालात नु जानन अल्लाह हुसैन इंदे कोल आके पिया दिन जमाल जेड़ी शय पसंद ही ना अज ले ले जेड़ी शय दी लोड़ ही अज ले ले बादशाह इदे दिल दी नीयत तो वाकिफ हैं बस टुर पे नहीं थई मुख्तसर करा बहुत लंबा मजमून है कम अज कम घंटा चाहिए बस सैयदादे नु ज्यादा इंतजार नहीं करावना मुख्तसर करके पहला वैन करदा गल याद रखे ज़दारो मातमी दा मुहर्रमा 2 मुहर्रम बादशाह आ गए दा मुहर्रम दा दिन चढ़िया चलो जी हुण आए कर दियो तो मैं जुमला वधा के आदा दा मुहर्रम दा दिन आई दा मुहर्रम वाले दिन करबला दे मैदान च एक जंग शुरू हुई इतनी मुख्तसर जंग आई कहीं दी अजान तो शुरू हुई कहीं दे सजदे तो मुक गई कहीं दी अजान तो सैयदादा शुरू हुई कहीं दे सजदे तो मुक गई कहीं दे दुर्रा तो शुरू हुई कहीं दी चुप ते मुक गई कहंदी जवानी तो शुरू हुई कहंदी ज़ईफी ते मुक गई चलो अजे भी जेड़े बंदे दी आए नहीं निकली जुमला वधा के आदा इतनी मुख्तसर जंग आई इस जंग दा कुल वक्त आई 5 घंटे इस 5 घंटे ज़ैनब दे 9 भिरा मारे गए हुण हुण है कीती तू सारे रल के मां हुसैन दी तुन कहंदा मोहताज न बनावे अज़दारो 5 घंटे ते जंग 40 दे 9 भिरा मारे गए बस जालिम आदा जमाल आदा मैं देदा रहा जंग होंदी रही गरीब सारियां लाशां चैंदा रहा जेड़े हाजिर बैठे हो मेरे वाले पासे तवज्जो करसो ए जमाल आदा मैं देदा रहा जेड़ा जवान लांदा ही मजलूम कंड ते चा के ले आंदे इस तो वड्डा गुरबत दा जुमला मेरे कोल है कोई नहीं जेड़ा पढ़ा ते तेरी हाय निकले ते ना इस तो वड्डा जुमला कोई तारीख च तन मिल सकदा है जमाल आदा मैं देदा रहा सारियां लाशां मजलूम चैंदा रहे जदा आप लथे ना लाश चावण वाला ही कोई या सैयदा सारे रल के हाय करो ना यार सारे मुकान दे खातिर जो आयो जालिम आदा मैं वेदा रहा सारे जवान मारे गए जेड़े वेले लथे ना गरीब जीने जुलजना तो जमीन करबला ते आदा मैं सारा मंजर देदा रहा जेड़े वेले शिमर जरबा मरेंदा रहा मैं देदा रहा जालिम आदा जदा शाम गरीबा आई ना ते घोड़े लाशां ते भजन आदा मैं गुलेंदा रहा मैंने हुसैन दी लाश नजर नहीं आई वत ज़हन च ख्याल करके प्यादा उत्थे वहना जिथे डिगर ले धी मिन्नतां करेंदी आई ते रो रो के आदी आई जालिम न मार इंदी कंड पिछे कोई अब्बास जिथे रो रो के आदी जालिम आया कर कबर दे बाद इस कोई चोखा जीवन है उत्थे आया जिथे गरीब लाश रखी है आदे औखे ते सौखे मैं टुरदा उत्थे आए जिथे मजलूम दी लाश है पहला वहने ने भाई जिस ते ज़हरा दियां धियां दी मोरे हाँ जो उस बंदे दी आंदी है जिंदी अख थले सैयदा दा रुमाल होवे तुसी इत्थे तबीब ते हकीम बन के आए हो जदों तुहाडी अख वसदी है ना सैन सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तुहाडे हंजू इकट्ठे करके करबला ले वेंदी है
کربلا قبر تے ون کیا دی حسین قبر تو باہرا تیرے زخماں دا علاج لے آئیاں سیدہ دعا کر سو قبر حسین دی پھٹ ویندی ہے میری سین زخماں تے مرہم لیندی ہے تیرے آنسوں دا سیدزادہ سارے زخم ٹھیک ہو ویندن دو زخم رہ ویندن جڑے اجا تائیں ٹھیک نہیں ہوئے بی بی پوچھ دی حسین اے دسا کیڑے زخم ہیں تے رو کیا دے نما ایک اکبر دا زخم ہے دو زینب دی چادر دا زخم ہے یا سیدہ مالک تو رہائے قبول فرماوے ظالم آدھا میں آیا میں اوکھے تبا میں سوکھے لاشاں کو لیندہ میں حسین دی لاش کو لو آیا ظالم آدھا جڑا مدینہ جبریل دے پر رات سمدہ آج کربلا دی گرم ریت ستوئے حسین ظالم آدھے بھامیں اوکھے تے سوکھے میں سجاؤ دے بابے دلاش صدیقی تھی ہے ظالم آدھے میں لاؤ جدہ صدیقی تھی ہے چاند چانن تے او مندری چمکی ہے جڑی میں نے ڈھیر پسند ظالم آدھے میں مندری لاؤن دی کوشش کی تھی ہے میں مندری جا ہاتھ پایا ہے حسین بھی ہاتھ میرے ہاتھ رکھے ہائے تا کرو نا یار تو اٹکان پہ گھٹ پڑدا ظالم آدھے جدہ میں مندری لائیں دا ہے حسین بھی آدھا ہاتھ رکھ دا ظالم آدھے وقت میں حسین دا ہاتھ چایا میں ریت رکھیا ایک ترکی تلوار دا ٹکڑا چایا ہے ظالم آدھے میں پہلی ضرب ماری ہے ضرب نہیں لگی ہاتھ ریت چپوس گئی ہے جڑے ماتمیوں ظالم آدھے وقت میں میدان چٹوریا وقت میں ایک پتھر دا ٹکڑا چایا ہے جڑے سیدوں معافی دیوائے ظالم آدھے میں پتھر ہاتھ رکھے آئے میں ہاتھ رکھن دے بعد اتے تلوار دا ٹکڑا رکھے آئے وقت ظالم آدھے میں بیا پتھر مارا ہے پتھر دا لگنا ظالم آدھے کلی مندری نہیں مظلوم دی انگلی نال ہائے کرو نا یار ہائے کرو نا جڑے مکھاڑی ہو ظالم آدھے جدہ میں مندری لائیے مندری لاون دے بعد میں حسین دے کمر باندے جا ہاتھ پایا ہے ہاتھ پاونا حسین بیا ہاتھ میرے ہاتھ رکھیا ہے جند مذہب ماتم جے جے ظالم آدھے میں ڈٹھا ہے من دریا تے ایک لاش ہے اون دی لاش ہے جند بازو نال کوئی لینا سکینہ دے مخاطب ہو کے پیادہ ٹورش مر گیا ہے او وچوں مقتل دے آگیا ہے ملون جمال پیادو جیواری ہائے او قتال کریں دائے تیری ماں دا بخت اقبال ظالم آدھے جڑے ویلے میں ہاتھ کمر باندے چپین دائے حسین بھی ہاتھ میرے ہاتھ رکھ دا ظالم آدھے میں خنجر جایا ہے میں حسین دا ہاتھ جدا کیتا ہے جدا ہاتھ جدا کیتا ہے پاس نالوں آواز آئی ہے حسین ماں ادھار منگن آئی ہے ماتمیوں ظالم آدھے میری طاقت مک گئی حسین دی لاش کروٹاں بدلنیاں شروع کی تیاں اون پاسے دو ٹریا جدو حقل آیا کپیوں یا رگاں جو آواز آیا تائیں کفان وجوں او میں نے سڑے آئے ماں بے کفان سڑے دیا وانج جائیں گالنوں چم دے اللہ لعنت اللہ علیکم ظالمین وسیع عالم الدی بہت بہترین